managing a database. Objective first overview yaitu define the term database and explain how to the database interactive with data and information. Selanjutnya, sama ya discuss the functional common to most database management system. Selanjutnya ada database, data, dan information. Apa sih pengertian dari masing-masingnya? Di sini bisa dilihat ya, database adalah collection of data organized in a manner that allow access, retrieval, and use of that data. Dan data adalah collection of impressed items, text, number, image, audio, video. Dan information adalah proses data, dokumen, audio, image, dan video. Selanjutnya ini bagaimana sih sebuah school administration department proses new student data, sebuah mahasiswa mendapatkan informasi seperti ini step pertamanya, terus step kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Selanjutnya database software, often called a database management system atau DBMS, allow user tools seperti create a computer database, add, modify, and delete data, sort and review data, create form and report from the data. Selanjutnya, data integrity identifies the quality of the data. Selanjutnya, valuable information will have the following character. Ada akurat, ada verifiable, ada timely, organized, accessible, useful, dan cost effective. Ini data is organized in layers, ada file, record, field, dan karakter. Di sini bisa dilihat karakter yang mana. Ini record, ini field, ini karakter. Karakter adalah is one byte number, letter, speech, punctuation, mark, or other symbol, dan field adalah combination of one or more related karakter seperti field name, field size, data type seperti ini ya, instructor filenya, student filenya. Common data types include ada text, ada numeric, ada auto number, ada currency, ada data, memo, yes or no, hyperlink, object, dan attachment. Selanjutnya, pengertian dari record adalah is a group of related dari field. Record adalah gabungan dari beberapa field. Di sini terdiri ada primary key. Primary key itu adalah uniquely identifies is dari record. Adalah maksudnya di sini suatu yang unik dari sebuah record. Dan data file adalah is a collection of related record. Seperti ini contohnya, ada address, ada city, ada state, record, email address, ada major, dan lain-lain. Selanjutnya, file maintenance adalah refers to the producer that keep data current, ada adding record, ada modifying record, dan ada deleting record. Selanjutnya ini ada gambar dari mentioning data, user add new record to a file when they obtain new data seperti ini. This before addition, ada new bottom, ada student, maintenance, dan lain-lain. Dan ini user modify sama ya seperti tadi. Ini juga sama. Validation compress data with a set of rules or value to find out if the data is correct. Ada alphabetic, numeric, ada checks, range check, ada consistent check, ada check digit, ada other checks. Dan selanjutnya perbedaan dari file processing system dan database offer. Di sini bisa dilihat. Kalau file processing system ada is, department has its own set of file. Kalau database affords ada program and user share data. Dan selanjutnya ini bisa dilihat gambar dari file processing. Contohnya seperti ini. Ada schedule of class file, ada instructor file, ada schedule of classes file, dan lain-lain. Dan ini ada beberapa populer database management system. Ada Access, ada base, ada D3, DB2, Isabels, Fast, FileMaker, dan lain-lain. Dan pengertian dari data directory adalah contain data both is filed in the database and is filed in those file. Seperti ini ya contohnya, file in student file, primary key, file name, default value. Dan ada juga data type for style field.
Selanjutnya, DBMS provider several tools that allows user and program to retrieve and maintenance data in the database, seperti query language, ada query by example, form, report generator. Dan pengertian dari query language adalah consists of simple English-like statement that allow user to specify the data to display, print, or store. Dan pengertian dari query by example atau QBA adalah provider a GUI to assist user with retrieving data. Dan ini bagaimana sih sebuah use the simple query wizard seperti ini nih, by step 1 nya seperti ini, step 2, 3 dan selanjutnya. Oke, ini pengertian dari from is a windows on the screen that provider area for entering or modifying data in database. Seperti ini. Pengertian dari report generator adalah allow user to design a report on the screen, retrieve data into the report design and the display or print the report. Seperti ini ya, student list by major. Ada bio, city, gen, SOC. Dan ini pengertian dari DBMS provider means to ensure that only authorized user access data at permit times. Access providers ada principle of less privilege. Dan ini ada backup adalah recovery utility dan continuous backup. Ini gambar dari database management system seperti ini. Relation, object orient, and multidimensional database. Data model consists of ruler and standard that define how the database organizes data. Seperti ini data model for popular DBMS-nya. Ada relational, ada object orient. Dan pengertian dari relational database adalah storage data in tables that consist of row and columns. Ini ada bagian-bagiannya ya, instru, screenshot, seperti ini table, ini column. SQL atau Structured Query Language adalah is a query language that allows user to manage, update, and review data. Seperti ini.